सो है गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रिड कैसे बनाते हैं। आज अपन बनाएंगे A3 साइज पेपर के ऊपर ग्रिड। तो चलो बनाते हैं। यह है A3 साइज का पेपर। अपन इसके ऊपर अपन आज ग्रिड ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर की लाइन छोड़ के। और ये है कुछ मेरा आर्ट वर्क्स। देखो, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मेरे सारे आर्ट वर्क्स। सो गाइस, ये देखो, ये ग्रिड बना दी हमने। यहाँ से अपन ने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का गैप लिया और ग्रिड बन चुकी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।